Я его ничуть и не хуже. О, да серые глаза, а папаня и маманя говорят, что егоза. Побегу я по тропинке, через поле перейду я за 3-9 земель, а все равно его найду. Одного попрошу я у его, чтоб меня одну любил и все, и больше никого. Чтоб меня одну любил и все, и больше никого. Одного попрошу я у его, чтоб меня одну любил и все, и больше никого. Одного попрошу я у его, чтоб меня одну любил и все, и больше никого. यहाँ पर टेबल है, ये मेरा हजूरिया है गुरुद्वारा साहिब जाने में दे, मैं ये पहनता हूँ। और ये मेरा ड्राइंग सेट है और गेम सेट। और नीचे मैं अपने चप्पल रखता हूँ। मेरा रूम देखो, इतना बढ़िया रूम। और मेरा घर ऐसा, ये है मेरा घर, ये मेरा रूम, वो मेरा मम्मी पापा का रूम, वहाँ में मेरा भाई रहता है, वो है मेरा छत, वो सामने जो इतनी बड़ी कोठी है ना, वो मेरी चाची की है। So guys, goodbye.